बारिश का कमाल, धुंध की यलगार, शहर के कई इलाकों में हद निगाह चंद मीटर रह गई। माल रोड, केनाल रोड, फिरोजपुर रोड और जेल रोड के अलावा ठोकर न्याज़बी, कायद-ए-आज़म इंटरचेंज और गजुमता पर धुंध के बादल। लाहौर से तमाम शहरों को जाने वाली मोटरवेज बंद है। तर्जुमान के मुताबिक शहरी गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। मौसम सरमा के रंग, कभी रिमझिम कभी तेज बारिश के संग शहर के उफक पर बादलों का बसेरा। वक्फे वक्फे से बारिश, सर्दी बढ़ गई। फजाई आलूदगी और खुश्क सर्दी की छुट्टी। शहर का दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की 24 घंटे के दौरान बारिश की पेशगोई। धुंध से परवाजें और ट्रेनें भी वक्त पर आना भूल गईं। फ्लाइट और ट्रेन ऑपरेशन शदीद मुतासर। मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार। मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आने वाली ट्रेनें भी कई घंटे लेट। सर्दी में मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। महंगी बिजली का सस्ता इलाज। वज़ीर आला फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज़। एक ही बिजली मीटर पर 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरों को सोलर सिस्टम मिलेंगे। पंजाब में 550 और 1100 वाट्स के 1 लाख सोलर पैनल सिस्टम दिए जाएंगे। पाकिस्तान उड़ान कैसे भरेगा? मंसूबे को कई चैलेंजेस का सामना। गुर्बत, महंगी बिजली, गैस, बैरूनी कर्जे, टैक्स अहदाफ और सरमायाकारी में कमी रुकावट है। तजारती खसारे में इजाफा और इदारों की निजकारी न होना भी बड़े मसाइल। कानूनी तकाजे नजरअंदाज। PTI दौर में तरक्याती मनसूबों के नाम पर लूटमार। गुजरात में कानूनी तकाजे पूरे किए गए। बगैर तरक्याती मनसूबे शुरू करने का इंकशाफ। 8 करोड़ 70 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तियां सामने आई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने माली बदनवानी की तहकीकात का आगाज कर दिया। दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमजा शहबाज का तुरबत धमाके में 4 अफराद की शहादत पर इजहार ताज़ियत। कहा, निहत्ते शहरियों पर हमला बुज़दिलाना और इंसानियत सोज फेल है। दहशत गर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियां दे रही है। दहशत गर्दों और सहूलतकारों का किला कमा किया जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर गैर मुल्की दौरे पर चले गए हैं। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कायम मकाम गवर्नर का चार्ज संभाल लिया। डेप्टी स्पीकर मलिक जहीर इकबाल चन्नड़ कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली होंगे। असम्बली सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन जारी किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह। टाउनशिप में जियालों का जश्न। असलम गढ़ा की रिहाइशगाह पर केक काटा गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान की शिरकत। भुट्टो की मुल्क व कौम के लिए खिदमात को खराज तहसीन। चौधरी असलम गिल ने कहा कि पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में आगे बढ़ रही है। भारत से 84 हिंदू यात्रियों की वाहका के रास्ते लाहौर आमद। शानदार इस्तकबाल, गुलदस्ते पेश किए। हिंदू यात्री सिंध में हिंदू मजहब की कदीमी शादानी दरबार हयात पताफे की यात्रा करेंगे। यात्रियों का 14 जनवरी को ननकाना साहब में कयाम होगा। 15 जनवरी को भारत वापसी होगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर शेखुरनोश का बहरान। आटा, चीनी, घी और ऑयल ना मिलने पर शहरी परेशान। कहते हैं हुकूमती नाहली से सस्ती अशिया भी आवाम की पहुंच से दूर। उधर तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया वाफर मिकदार में दस्तयाब हैं। डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ न मिल सका। सब्जी और फलों की खरीदारी ख्वाब बन गई। भिंडी 280, शिमला मिर्च 220, अरबी 170 और प्याज 140 रुपए किलो। अनार 540, अंगूर 300 और सेब 240 रुपए किलो में दस्तयाब। मेडिकल तलबा का इंतजार खत्म हुआ। पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले शुरू। MBBS के लिए ऑनलाइन दरखास्तें 15 जनवरी तक वसूल की जाएंगी। पहली मेरिट लिस्ट 23 जनवरी को जारी होगी। सरकारी डेंटल कॉलेजेस के लिए दरखास्तें 3 से 11 फरवरी तक वसूल की जाएंगी। शेड्यूल जारी। जनरल हस्पताल का बड़ा कारनामा। 2024 में 18,000 मरीजों के डायलिसिस किए गए। तर्जुमान के मुताबिक अस्पताल में 30 डायलिसिस मशीनें काम करेंगी। हेपेटाइटिस बी और सी के मरीजों के लिए अलहदा डायलिसिस मशीनें। हेल्थ प्रोफेशनल्स की हर 6 माह में स्क्रीनिंग होगी।
UC 156 میں لال پل کا علاقہ مسائل سے دو چار، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سیوریج کے ناقص انتظامات، بدبو اور تعفن سے شہری پریشان، بجلی کے لٹکتے تار شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے مسائل کے حل کا مطالبہ کر دیا۔ آبادی ریلوے کا حصہ ہے، LDA کا ہے، ایریگیشن کا ہے، یہ کوئی ماں پیو ہی نہیں ہے تو کم کنے کرانا ہے؟ کوئی مانتا نہیں۔ وہ ریلوے کہنا میری ہے، LDA کہہ رہا میری ہے، ایریگیشن والے کہہ رہے میری ہے۔ اس کر کے اتنے کسی MP MN کسی چیئرمین نے کام نہیں کرانا۔ شہر صاف، آلودگی سے پاک، ضلع انتظامیہ شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کا مناوا، جلو موڑ اور واہگہ کا دورہ، صفائی اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ، رنگ روڈ سے واہگہ تک سڑک کی تعمیر اور بحالی کی جامع پلاننگ کے لیے اجلاس طلب۔ خبردار ہوشیار، جعلی نمبر پلیٹس اور ٹوکن ٹیکس نہ دہندگان ہو جائیں تیار۔ محکمہ ایکسائز نے شکنجہ کس دیا، 16,000 سے زائد گاڑیوں کی چیکنگ، 44,35,000 کے ٹوکن ٹیکس وصول، 858 گاڑیوں کی جعلی نمبر پلیٹس ہٹا دی گئی۔ IT کی تربیت ہر ملازم کی ضرورت بن گئی ہے۔ لیسکو ریجنل ٹریننگ سینٹر میں UDC کا IT کورس مکمل، 6 ہفتوں پر مشتمل کورس مکمل کرنے والے ملازمین میں سرٹیفکیٹ تقسیم۔ ترجمان لیسکو کے مطابق ٹریننگ کورس سے ملازمین ادارے اور صارفین کی بہتر خدمت کر سکیں گے۔ چیئرمین PCB کا سائم ایوب کو فوری علاج کے لیے لندن بھیجنے کا فیصلہ، محسن نقوی کا سائم ایوب سے رابطہ، خیریت پوچھی، صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کہا لندن کے اسپورٹس آرتھو کے ماہر ڈاکٹرز سائم ایوب کا معائنہ کریں گے۔ سائم ایوب کو پہلی دستیاب فلائٹ سے لندن بھجوا دیا جائے گا۔ لاہور چڑیا گھر میں تفریح کے بہترین انتظامات، جانوروں کے بارے میں ملیں گی مفید معلومات۔ چڑیا گھر میں 3D SMD ٹیکنالوجی کے ذریعے رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ LDA کی سکرینز پر اور جانوروں کی 3D تصاویر اور ویڈیوز کا نظارہ بھی LED پر کیا جائے گا۔ اور مغل دور کی یادگار حضوری باغ کی دلکشی آج بھی برقرار، شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد سمیت تاریخی عمارتوں کے جھرمٹ میں حضوری باغ کی منفرد پہچان، سیرگاہیں اور باغات سیاحوں کی توجہ کا مرکز، دیکھنے والے مغلیہ دور کی خوبصورت یادوں میں آج بھی کھو جاتے ہیں۔ سڑکوں پر فراٹے بھرتے ٹرک خوبصورتی میں بے مثال، خوشنما پھول اور بیل بوٹے اور جھانجروں کی کھنک لاجواب، مختلف رنگوں کے منفرد نقش اور نگار میں ملک کی ثقافت کی ہر جھلک، تاریکی میں ٹرکوں پر جھلملاتی روشنیوں کا دلکش نظارہ، ٹرکوں کو دلہن کی طرح سجانا ڈرائیورز کا پسندیدہ مشغلہ۔